रागिनस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं मम अंदरू మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి మీ యొక్క పేరు స్మరించుకోండి మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి చెప్పండి మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమం స్థైర్యం ధైర్యం విజయం అభయం ఆయురారోగ్యం ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष वीक्षण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव श्री वैखानस भगवच्छास्त्र उक्तमार्गेण आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में हम सब प्रतिभागी हैं, साक्षी हैं। यह भगवान की परम कृपा ही हम पर है कि हम भगवान के इस विवाह महोत्सव में साक्षी बनकर बैठे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान के इस परिणय लीला की। यह कल्याणोत्सव भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परब्रह्म सप्रत सभा में गोपायाम ये च सभ्या सभासदः तानिन्द्रियावदक्कुरु सर्वमागिरुपासतां सर्वेभ्यः श्री महाभागवत जनेभ्यो नमः। श्रीमते विखनसे नमः। भृगुमरीचत्रिकश्यपेभ्यो नमः।
इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु ओं निरुपमगुणसिन्धुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिलनिगमवेद्यो निस्तुलो वेङ्कटेशः निजचरणसमर्चासक्तभक्तौ घरक्षीनिवसतु हृदगे मे स्वाङ्घ्रिभक्तिं वितन्वन् हेमाच्छादं स्फटिकसदृशं विद्युदोत्पत्तिभाजं दिव्यानादङ्कुशपरिलसत्केतनं दण्डपाणिं वेदारावं रुरुमगमहावाहनं दोश्चतुष्कं विम्बीजन्तं विघनसमहं प्राप्तवन्तं भजामि स्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविधे विघनसे नमः श्रुतिस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवं भगवतो बलेनां भगवतो वीर्येणां भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम् ओं भूर्भुवस्वरों श्री भगवदात्मया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओं धारासु सप्तशुजमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोविगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्तागं श्रीरकं सुजन्माम् इदमापशिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शिवा शिवतमाः पूताः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओं येते शतं वर्णये सहस्रं विघ्निकापाशा वितताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु गोमाग्ने योगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितो न शम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेष्यामधीशो विबुधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जयासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतिगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतिगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतिगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विवन्यवोजाकृवाकं स्वसमिन्धते विष्णोरिगत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य त्रिविनोदासनरस्य प्रियं सुते द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो त्रिविनोदारासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्त्रीरङ्गैस्तुष्टभागं सुस्तनोभिर्विकशेम देवहितं यदायुः शतमन्युशरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्त्यमानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः
विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरुवीतोपव्युषम् यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पुष्केत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति ऋद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगिन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषा वर्धगन्तः श्रुतं जीवेम शरदस्य वीराः ओम भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्थान ऊर्ते दधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्रवरमोरसस्तस्य भालयदेहनः वसुधीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावभोगस्य क्षगागजन्मधाम् आपो जनगधातनः ओम पवमानस्सुवर्चनः पवित्रेण विचुरशनिः यप्पोता स पुनातमां पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवदीच्यते अग्ने क्रत्वा क्रतु कुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागाते यस्यै भक्ति स्तनवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामपतयोरईनां वैश्वानरो रश्मभिर्मापनातो वातः प्राणेने श्रोमयो भूः या वा पृथिवी पगसापगोभिः ऋतावरीग्निगे मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यप्पावमानीरध्ये ऋषभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्त्यगनीः सुतुघाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोमगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सहमापुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्जगन्त्या पुनातो तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तुत्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशि देवार्पितो मातृगन्तां दक्षिणागां दिशि मासाः पितरो मातृगन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मातृगन्तामुदीच्यां दिश्काप ओषधयो वनस्पतयो मातृगन्तामूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जगन्तामधोधरादरैर्नागेभ्यो मार्जगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमकृतं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त
अतः समुद्रा गिरिगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथासुखमिधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म, इनका शुभ विवाह माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यह परम पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा आपको दिखाया जाता है। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल SVBC के माध्यम से इस चैनल का संचालन करती है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम तिरुपति। इस संस्था के द्वारा यह प्रसारण आपको दर्शन का पुण्य लाभ प्रदान करने के लिए प्रसारित करके दिखाया जा रहा है। आइए हम सब भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के चरणों में अपने हृदय को समर्पित करके कृतज्ञता जाहिर करें और उनके आशीर्वाद की आकांक्षा रखें। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। कहा गया है कि ये जो वेंकटाद्रि है, यह तिरुमला का जो पर्वत है, यह सप्तगिरीश जो भगवान के ये जो निवास, ये पर्वत अति पवित्र हैं और पूरे ब्रह्मांड में ऐसे स्थान कहीं नहीं है। भगवान के परम भक्त, अनन्य भक्त, निष्काम भक्त श्रीमान ताल्लपाका अन्नमाचार्य ने अपने संकीर्तनों में इस तिरुमला को वैकुंठ का करके अभिवर्णित किया है। भगवान स्वयं यहाँ पर अवतीर्ण हैं। अर्चा अवतार मूर्ति के रूप में भगवान स्वयं व्यक्त हुए हैं और सहस्त्रों वर्षों से यहाँ पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। भगवान परमपिता, हम जीव सदा से मायाधीन होकर के इसी संसार में आनंद ढूंढा करते हैं, जबकि इस संसार में आनंद है ही नहीं। केवल इस संसार में हमारा भ्रम ही है। सत रज तम तीनों गुणों से निर्मित यह प्रकृति हमें छल रही है एक प्रकार से, और हम अपने मन और बुद्धि के वश में हो करके इस परम पवित्र भगवान की लीला को भूले हुए हैं। यद्यपि कभी कभी हम प्रणाम करते रहते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की, लेकिन निरंतरता नहीं है, अनन्यता नहीं है, निष्कामता नहीं है। जबकि भगवान ने कहा है कि नित्य निरंतर निष्काम भाव से अनन्य भक्ति करो, और जिस दिन तुम्हारा हृदय स्थिर हो जाएगा मेरे ओम शुचिवोहं व्यामृत शुचीनाकं शुचिकं हिनां यत्भरकं शुचिभ्यः हृदयेन सत्यमृत साप आगञ्चुति जन्मानः शुचयः पावकाः ओम शन्नो निधत्तां तपसो जिहर्तां स्वयं पुरग्रे मृतगे मृतागाम् ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि शेषाग्निमः इदमासनं शेषाग्निमः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाग्निमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाग्निमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओम स्वस्ति नो विमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यतिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्या वा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वायुमुपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तगे देवा अवन्तृभव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः
स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पत्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा आविवाम् पुनर्तदताघ्नता जानता सङ्गमे महीम् स्वस्त्यगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेम अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गगं च स्वस्त्या आत्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति संबाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। अंकुरार्पण के पवित्र कार्य के पश्चात अब भगवान को वर रूप में पूजित करते हुए उन्हें रक्षाबंधन बांधा जा रहा है और वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यह विवाह संपन्न किया जा रहा है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी परब्रह्म महाविष्णु के अवतार हैं और सारे जगत के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड के संचालक हैं ये, और अणु अणु में व्याप्त होकर के इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। भगवान परमपिता हैं, उनके सर्वमंगल स्वरूप का दर्शन करें, प्रणाम करें भगवान को और सदा सदा के लिए अपने इस भाग्य को सराहें कि ईश्वर सदैव ही हम सब पर कृपालु बने रहें और वे सदा ही तैयार हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि आओ मेरे पास आओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हें अनंत काल तक, अनंत मात्रा तक परमानंद प्रदान कर देगा। उनकी कृपा, उनका वात्सल्य हमें चाहिए और हम धन्य हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में हम इनके प्रतिभागी बने हुए हैं, इस विवाह के साक्षी बने हुए हैं और इस विवाह उत्सव का हम दर्शन जो कर रहे हैं यह हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल ही है। अन्यथा हम इस माया लोक में अधीन होकर के नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं। सत रज माया मम तम, सत रज तम से निर्मित इस प्रकृति में हम इन तीनों गुणों से वशीभूत होकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, राग, द्वेष इत्यादि गुणों से अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं और हम भटक रहे हैं। ये देखिए रक्षाबंधनम परम पवित्र हल्दी लगा सूत्र है, ये भगवान के दाहिने हाथ में बांधा जाएगा। वर रूप में उनको पूजित किया जा रहा है, उनका विवाह है। यह प्रति दिवस दोपहर 12 बजे यह विवाह संपन्न होता है वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। 15वीं शताब्दी में लगभग 600 वर्षों पहले इस परम पवित्र कैंकर्य का शुभारंभ श्रीमान ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज ने किया था, जो कि भगवान के परम भक्त, परम पवित्र मूर्ति के प्रति समर्पित जीवन था उनका और भगवान के सेवा में उन्होंने हजारों संकीर्तनों की रचना की। आज भी बड़ी ही भक्ति एवं श्रद्धा से उन कीर्तनों का गायन किया जाता है। इस प्रकार से इन भगवान के इस परम पवित्र स्वरूप का दर्शन करते रहें। देखिए दोनों माताओं के पवित्र स्वरूप का, जगन माताओं के पवित्र स्वरूप का दर्शन करें। वे वधुओं के रूप में हमारे सामने जगन माताएं दर्शन दे रही हैं। उनका यह विवाह प्रतिदिन दोपहर 12 बजे संपन्न होता है। यथाविधि उनका पूजन करके उन्हें भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, जो कि एक अत्यंत अनिवार्य कैंकर्य है वैखानस आगमोक्त पद्धति में। इस वैदिक विवाह का इस सृष्टि में सर्वाधिक पवित्रतम विवाह है यह परम पिता का जगन माताओं के साथ।
उभय देवियों की कृपा हम पर बनी रहे, इसलिए हमें यथाविधि उनका पूजन करना है। और अब ये देखिए, रक्षाबंधनम के दर्शन करें। माताओं को बांधे जाने वाले यह प्रथम वधू माता श्रीदेवी को बाएं हाथ में बांधा जा रहा है। महालक्ष्मी की अवतार हैं वे। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के वक्षस्थल निवासिनी हैं। भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में कन्या राशि में प्रकटित माता श्री देवी की जय हो। प्रथम वधू के रूप में जगन माता हमें अपना वात्सल्य प्रदान कर रही हैं। आइए उनके चरणों पर अपना प्रणाम अर्पित करें। अब ये द्वितीय माता, माता धरती माता हमारी भूदेवी के बाएं हाथ में भी यह रक्षाबंधन बांधा जा रहा है। धरती माता कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित हैं और इन दोनों माताओं का विवाह परमपिता भरद्वाज गोत्र के मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में प्रकट हुए परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के साथ इन दोनों जगन माताओं का विवाह अति पवित्र एवं हमारे हृदय में आनंदोल्लास का संचार करता हुआ हमें दर्शन हो रहा है। आइए हम सब परमपिता एवं दोनों जगन माताओं के चरणों में शीश नवाएं एवं उनके प्रति कृतज्ञता अपनी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी सदैव ही कृपालु बने हुए हैं। इस कलयुग में सर्वाधिक सुलभता से उन्होंने हमें अपना अमूल्य आशीर्वाद देने का वचन दिया है। उनका केवल दर्शन करें और परमपिता के नाम का स्मरण करते रहें। गोविंदा गोविंदा। शुद्धं शुद्धेन साम्नां शुद्धैरुक्थैर्वा आवृद्ध्वांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तो मगदेवात्र विनमागदन्तां मय्याशीरस्त्वमगदेवहूतिः दैव्या होतारावरिषन्त पूर्वेरिष्टास्याम तनुवासवीराः माक्यं यजन्तवमगानि हव्याकोतिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे वुद्धन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्च दस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहगुं शमीगर्भाच्चनगन्योमयो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहनः प्रजानन् आगप्रजागं मृगमस्मासुधे किचस्रोदीदिहिनो दुरोणे कर्मणेवां देवेभ्यः शकेयम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसेमतः वेन आवः स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च यो नमसतश्च विवः ॐ ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशुकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगं सभेगं पितुश्रवणय्यो तथा सदस्मै ॐ सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञे यजमानं च देहि ॐ प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै पोषागत्वाम् उभाभ्यां देवसवितः प्रहरेम वेतगे पोषाते ग्रन्थिं विश्यतुम् आदित्यव्यञ्जनमसि ऊर्णामृतसन्त्वास्तुनामि स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसि
दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतमुदीच्चैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रतिपात्रिगोः ब्रह्माणमावाहयामि सोममावाहयामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि गजमानवादं यच्छां प्रणगयज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानञ्चदेः ॐ प्रणगां को वो गिनक्ति स वो गिनक्तु संविशन्तां देवीर्विषपात्राणि देवयत्यागे दक्षिण प्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओं प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तर प्रणिधौ अग्नि सोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुत आवाहयामि रुद्राणावाहयामि अपवुपस्पृश्याम् ओं श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे प्रजापतिगे जुष्टनिर्ववामि इन्द्रागे जुष्टनिर्ववामि वसुभ्यो जुष्टनिर्ववामि मरुद्भ्यो जुष्टनिर्ववामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्ववामि अपवुपस्पृश्याम् ॐ श्री विष्णवे जुष्टनिर्ववामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्ववामि आज्यं द्रव्यदिष्टयामि चरं द्रव्यदिष्टयामि अग्नेर्ज्योतिरसि समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिताराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टाराधकः चित्पदि स्वापुना त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पदि स्वापुना त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि दिगो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा सविधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः ओम इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतगे नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः नृक्यादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसवाम् षष्टिशतसहस्रान्यगतमक्षगमर्पुतमानगाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववक्षस्पतेऽर्थवर्थगतास्मान् प्रतिगापशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नात्येनां समेधग स्वाहा वागिव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतगे स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपवुपस्पृश्याम् ॐ श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतगे स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्वेभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेज्ञाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्याम् ॐ भूः स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ सुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृताम् आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्येम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समोढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विजक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि वस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वजक्षुराददग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यवोजाक्रवागं स्वस्समिन्धते विष्णोरिगत्परमं पदग्ग स्वाहा ॐ भूः स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ सुवः स्वाहा
ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిత ప్రాసావీః. ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు, ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు, వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు. ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు, వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు. ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు. పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్నపములెల్లా చేసుకొనేను. పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్నపములెల్లా చేసుకొనేను. చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు. తగు మీ ఇద్దరికి చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు. తగు మీ ఇద్దరికి ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు, వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు. ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు. వినయాలు నీకు చేసి విందులెట్టి తమిరేచి చెనకి నిన్నొడబాటు చేసుకొనేను. వినయాలు నీకు చేసి విందులెట్టి తమిరేచి చెనకి నిన్నొడబాటు చేసుకొనేను. సనవిచ్చి నీ వందుకు సంతోషించి మరి ఈకె కను సన్న మెలగేవు. కంటిమి నీ పొందులు సనవిచ్చి నీ అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్య పరిమిత శక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामधो भागे महानालागमानस्य मणिराजस्य शेषस्य सहस्रफना मणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवावन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रदीकाख्य अष्टदिग्दन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते
इंद्राग्नियमनिरतिवर्णवायु कुबेर ईशानाख्याष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलवलयिते लवनेक्षुसुरासर्पिर्दधिक्षीरशुद्धोदकाख्यां सप्तार्णव परिवृते जम्बूप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्यां सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सख्यसुक्तिमदृक्षवत्विन्ध्य पारिगात्राख्यां सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरीलावृतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमणक कुरुवर्षाख्यां नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृता अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेयं पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतुपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारोप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृक्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादितां कन्यादानकल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकी नन्दकशारङ्गादिपञ्चायुधधरस्य कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेग प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्धमानस्य परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेग प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेग प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चावतार रूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेग प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूरां दिव्याभरणभूषिताय दिव्य कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्याद्भुत नित्य यौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखात्यागिनो अखिल लोक पवित्राय श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवन आप्नवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रवरान्वितां
भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरवल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशौ जातां भृगोः सङ्कल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि। ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यागिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रिगारुषेयप्रवरान्वितां काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणीर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीशयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाकसुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पवित्र पर्वत पर भगवान के आलय आनंद निलयम से आपको सीधा प्रसारण द्वारा श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है और यह हिंदी व्याख्यान आप सुन रहे हैं SVBC 4 से। प्रकृति के तीनों गुण सत रज तम हैं। इनसे निर्मित यह भगवान की माया अत्यंत दुष्टर है। इसे कोई पार नहीं कर सकता। केवल वही भक्त इसे जीत सकता है जो पूर्ण रूपेण भगवान के प्रति अपना समर्पण करते हुए पूर्ण भक्ति करे। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरंत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। इस प्रकार से यह मन अत्यंत चंचल है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से भगवत गीता में कहा था, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवदृधम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे भगवान, यह माया बड़ी ही दुष्तर है। मन अत्यंत बेचैन, अशांत, बलवान और हठी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसे नियंत्रित करना हवा से भी अधिक कठिन है। इसलिए हे मालिक, हमें अपना आशीर्वाद दें और हम पर पूर्ण कृपा करें, जिससे कि हम इस भयावह मायावी चक्र से दूर हो सके, मुक्त हो सके। भगवान ने अर्जुन को यह आश्वासन दिया कि बेटे पुत्र, एक ही जगह भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। भगवान का यह चैलेंज है। भगवत गीता में 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरा भक्त शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। निश्चय पूर्वक सत्य जानो कि भगवान का भक्त कभी नष्ट नहीं होता। उसका कल्याण होना ही है। परमपिता के स्मरण में जो रहता है। आचार्य माम विजानीयात न
अवमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। गुरु को ईश्वर ही समझो और कभी भी किसी भी तरीके से उनका अपमान न करें। उन्हें एक आम आदमी समझकर उनसे ईर्ष्या नहीं करना है, क्योंकि वे सभी देवताओं के प्रतिनिधि हैं। गुरु की महिमा भी इसी प्रकार बताई गई है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताया। क्योंकि भगवान के बारे में भी हमें गुरु ही बताते हैं, इसलिए गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता और हमें सदा ही भगवान के शरण में रहना होगा। गुरु के बताए अनुसार भागवतम के स्कंद 7 अध्याय 10 श्लोक 7 में भक्त प्रहलाद शिरोमणि जो हैं भक्तों के, भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मेरे हृदय से समस्त भौतिक इच्छाओं का नाश हो जाए, मैं कुछ न मांगू आपसे। अब इस कल्याणोत्सव में मांगल्य धारण का पवित्र ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेद अन्वसृत्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अथ सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेद अन्वसृत्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अथ सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। చూడరే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే
చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు అతిథేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిత ప్రసువాం ఓం అగ్నిరేతు ప్రథమో దేవతానాగుంసోऽస్య ప్రజాం చుతమచ్చుపాశాత్ తదయగుం రాజా వరుణో న మన్యతాం యథైజగ్స్త్రీ పౌత్రమఘన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హవత్య ప్రజాం చుతమచ్చుపాశాత్ తదయగుం రాజా వరుణో న మన్యతాం యథైజగ్స్త్రీ పౌత్రమఘన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హవత్య ప్రజామస్కేనగతు దీర్ఘమాయుః అశోన్యోపస్థా జీవతామస్తు మాతా పౌత్రమానంద మభిప్రభుత్యతాం యజ్ఞ స్వాహా చిత్తం చ స్వాహా చిత్తిశ్చ స్వాహా ఆకోతం చ స్వాహా ఆకోతిశ్చ స్వాహా విజ్ఞాతం చ స్వాహా విజ్ఞానం చ స్వాహా మనశ్చ స్వాహా శక్వరీశ్చ స్వాహా దరసశ్చ స్వాహా పూర్ణమాసశ్చ స్వాహా బృహచ్చ స్వాహా రథంతరం చ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా భోగం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవితప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్కేం అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవితప్రసువాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభికార్య ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంచ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంచ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంచ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవితప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృతం సర్వహోమాంతే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణవాహుతిర్హోష్యే అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవితప్రసువాం ఓం అతో దేవా అవంతు నాగతో విష్ణుర్విజక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విజక్రమే త్రేధా నిదధే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వ్రతాని పుష్పశేం ఇంద్రస్య యుజ్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పుష్కంతి సూరయః దివి విచక్షురాదదగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యవోజాకృవాగం సస్సమింధతే విష్ణోరిగత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవితప్రాసావీః
ఓం భూః శ్రీ శ్రీవాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కర్మ సాత్గుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంతహోమం హోష్యేం అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిత ప్రసువాం ఓం యదస్య కర్మణోత్యరీరిచం యత్వాన్యోనుమిహాకరం అగ్నిష్ఠత్స్విష్టకృత్విత్వాన్ సర్వగ్స్విష్టకం సుహృతం కరోతు స్వాహా అగ్నగే స్విష్టకృతే సుహృత హుతాహుతీనాం కామానాగం సమర్థగిత్రే స్వాహా అగ్నగే స్వాహా అగ్నగే నాదాగ స్వాహా అగ్నగే నపతగే స్వాహా ప్రజాపతగే స్వాహా ఇంద్రాగ స్వాహా ఇష్టేభ్య స్వాహా వశరిష్టేభ్య స్వాహా భేషజం దృష్ట్యై స్వాహా నిష్కృత్యై స్వాహా దౌరార్థ్యై స్వాహా దైవేభ్య స్వాహా తనోభ్య స్వాహా హృద్యై స్వాహా సమృద్ధ్యై స్వాహా సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహా येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समितस्य तेजोऽसि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तऋषयः सप्तधाम प्रगाणीं सप्तहोत्राः सप्तधात्वा गजन्ति सप्तगोनीरापृणस्वाम् घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा द्यौर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा द्यौर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवी जीर्णग् स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा सोमृतधानभित्वादनष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः आवाहिति देवताभ्यो नमः यथा सुखमिधा स्थानं प्रवेशगामीम् अक्षतमक्षत्यै जुहोमीम् अक्षतमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्ताम् पश्चिमतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतः परिधिवपनगां दक्षिणतः परिधिवपनगां उत्तरतः परिधिवपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्यान् परिसमोक्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतीम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तान ऊर्चेतु धातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्वतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षया गजन्वथाम् आपो जनयथा च नः
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం హుతాశనాం యద్వదంతుమగాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తు తే ప్రాగశ్చిత్తాన్యశేషాని హోమకర్మాత్మకాని వై యాని తేషామశేషానాం కృష్ణానుస్మరణం పరం కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః పునః పాత్యర్ఘాదమనం సమర్పయామి బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి అగ్నిపురుషాయ నమః పునః పాత్యర్ఘాదమనం సమర్పయామి అగ్నిపురుషాయ నమః గుడోపహారం నివేదయామి ఆజ్యోపహారం సమర్పయామి సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. భగవత్సమారోపణం సర్వం శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ओम नमो वेंकटेशाय. भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में हम सब साक्षी बनकर इसका पवित्र दर्शन कर रहे हैं. यह भगवान की कृपा ही है. भगवान के विवाह होम की पूर्णाहुति संपन्न हो चुकी है. अब वारण मायरम का यह परम पवित्र पारंपरिक कैंकर्य संपन्न किया जा रहा है, जिसे अर्चक स्वामी एवं अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इसका निर्वहन कर रहे हैं. यह परम पवित्र विवाह महोत्सव भगवान का यह वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार संपन्न किया जाता है. वैखानस आगमोक्त पद्धति के परम पवित्र पावन श्लोकों के उच्चारण के मध्य यह महोत्सव हम सबको पुण्य प्रदान करने वाला है, हमें पूर्णतः आनंदित कर देने वाला है. यह महोत्सव, विवाह महोत्सव, भगवान का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव इस सृष्टि का सर्वाधिक पवित्रतम कैंकर्य है. इसलिए आइए हम सब इस दुर्लभ अवसर का लाभ लेवे. अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाया जा रहा है. पहले माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार, उसके पश्चात माता भूदेवी धरती माता. इन दोनों वधुओं को भगवान की पुष्पमाला पहनाई जा रही है. यह मालांतरण अत्यधिक ही महिमामय एवं अनिवार्य अंश है वैदिक विवाह का. परम पिता का यह सुंदर स्वरूप देखिए, प्रणाम करिए इनके सुंदर स्वरूप को. आशीर्वाद उनका हमें संपूर्ण जगत के माया से विमुक्त कर सकता है. परम पिता का आशीर्वाद लेना है तो उनके प्रति अपनी संपूर्ण भक्ति को प्रदर्शित करना होगा, हमें समर्पित होना होगा कृतज्ञ भाव से. परमपिता हमें वह अमूल्य आनंद देंगे जिसके लिए हम अनादिकाल से भटकते रहे हैं. शाश्वत आनंद के लिए हमने केवल इस माया लोक में ही उस आनंद को ढूंढा, लेकिन हमें कभी मिला नहीं शाश्वत आनंद. वह मिलेगा सिर्फ भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाने पर. इसलिए भगवान के प्रति हम अपनी पूर्ण आस्था, विश्वास, भक्ति, निष्ठा को प्रदर्शित करते हुए उनको प्रणाम करें. ये देखिए, ये सब भक्तगण हैं यहाँ पर उपस्थित हैं. इन सबको यहाँ पर प्रवेश मिला है.
ये सब दंपत्ति हैं, भगवान के विवाह महोत्सव में ये सब दर्शन करने आए हुए हैं। क्योंकि विवाह महोत्सव है भगवान का, इसलिए दंपतियों को ही मात्र यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। येड़ुकोंडलवाड़ा वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा के उद्घोष से संपूर्ण तिरुमला पर्वत गुंजायमान होता रहता है। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.